ሃይ ሰላም ውድ ተማሪዎች እንዴት ቆያችሁ? ዛሬ በዚህ ቪዲዮ የምንመለከተው የሪሜዲያል ሂስትሪ ከዩኒት 2 የተመረጡ ጥያቄዎችን አብረን የምንሰራ ይሆናል። ወደ 25 የሚጠጉ መልቲፕል ቾይስ ጥያቄዎች ናቸው። ቤዝድ ኦን ዩኒት 2 ከዩኒት 2 ማለት ነው። ከፓርት 1 የቀጠለ ቪዲዮ ነው። የፓርት 2 ቪዲዮ ነው። ስቴት ፎርሜሽን ኤንድ ፖፑሌሽን ሙቭመንት ኢን ዘ ሆርን ኦፍ አፍሪካ አንቲል 17th ሴንቸሪ ከሚለው ምዕራፍ ማለት ነው። ተማሪዎች ከዚህ በኋላ የሶሻል ሳይንስ ቪዲዮዎችን የሚለቅበት ከዚህ በፊትም ለቀናል ከዩኒት 3 ጀምሮ እዛ ላይ ታገኛላችሁ። ዩኒት 3 እሱ ላይ ሪሜዲያል ፎከስ ፎር ሶሻል ሳይንስ የሚለው ዩቲዩብ ቻናላችን ላይ እዛ ላይ ለእናንተ ፎከስ ያደርጉ ሶሻል ሳይንስ ብቻ ኮንቴንቶችን እዛ ላይ እንሰራላችሁ ነው ማለት ነው። ዩኒት 3 ተለቋል። ከዩኒት 3 በኋላ ያሉ ቪዲዮዎችን በተከታታይ እስከ በቻልነው መጠን እስከ ኤግዛማችሁ ቀን ድረስ ሁሉንም ቻፕተሮች ከቨር ለማድረግ እንሞክራለን። በጂኦግራፊም በተመሳሳይ ማለት ነው። ሌሎች የሶሻል ሳይንስ ጋር የተያዙ ኮንቴንቶችን በስኛው ቻናል ታገኛላችሁ። ሶ ቻናሉን ቴሌግራም ሊንኩን ቴሌግራም ላይ ያለላችሁ እዛ ላይ ገብታችሁ ዩኒት 3 ተለቋል። ከዩኒት 3 ጀምራችሁ እዛ ላይ መከታተል ትችላላችሁ። በተጨማሪም እዚሁ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ላይም አስቀምጥላችኋለሁ። በተጨማሪም ኮሜንት ላይ ለማስቀመጥ ሞክራለሁ። ሶ እዛ ታገኛላችሁ ከዩኒት 3 በኋላ ያለው። ሶ ይሄ በዚህ ቻናል እኛዋ የመጨረሻችን የምትሆነው ማለት ነው። በሂስትሪ እና ጂኦግራፊንም በዛኛው ቻናል ነው የምታገኙት። ሶ ኦኬ በተጨማሪም ሶ በተቻላችሁ መጠን ለኤግዛም በደንብ አስማት አስፖሲብል ጥያቄዎችን በደንብ እየሰራችሁ በአሁን ሰዓት ዝም ብላችሁ ያነበባችሁ ከመደጋገም ይልቅ ሞር ከጥያቄዎች ጋር ራሳችሁን ማለማመዳችሁ ሞር ለኤግዛማችሁ አእምሯችሁ እንዲዘጋጅ በጥያቄዎች እንዲዘጋጅ ስለሚያግዟችሁ ሳትሰላችሁ በብዛት ጥያቄዎችን ለመስራት ሞክሩ። እኛም በዛ መልኩ ነው በፕራይመሪ ለእናንተ ለናሽናል ኤግዛማችሁ በሚያግዛችሁ መልኩ ሁሉንም ቶፒኮች ከቨር ለማድረግ የሞከርን ነው በሞጁላችሁ ላይ ተጠቅሱትን። እናንተም ፈርዘር እነሱን ጥያቄዎች እያያችሁ ግልጽ ያልሆነላችሁ ነገር ካለ ሞር እያነበባችሁ ወይም ከጥያቄ በፈጠረባችሁ ነገር ካለ እየጠየቃችሁ ሞር ለፈተና እንድትዘጋጁ ነው። በተጨማሪ ኤኒ ጥያቄ አስተያየታችሁን ሰጀሽናችሁን ኮሜንት ላይ መጻፍ እንዳትረሱ። ቪዲዮ ሲመቻችሁ ላይክ ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉ። ቴሌግራማችንን ጆይን አድርጉ። እዛ ላይ ተከታተሉ። አዳዲስ አፕዴቶች ከሪማይንደር ከፈተና እየተቀረበ ስለሆነ አዳዲስ ነገሮች ሲኖሩ እዛ ላይ የምናሳውቃችሁ ይሆናል። እሱን ጆይን ማድረግ እንዳትረሱ። ኦኬ እንጀምር። the first question is what made the Argoba territory a major center of conflict during the wars between Christian kingdom and the Muslim sultanates? A. It's at a location along the major caravan trade routes. B. Is control over Red Sea ports. C. It's alliance with Portuguese forces. D. Is a strong naval presence in the Indian Ocean. Signor message. Answer should be the location. Is location along the major caravan trade routes. የአርጎባ ግዛቶች በአብዛኛው ከንግድ መስመሮች ጋር የተገናኙ ስለሆነ ያ እንደ ስበት ሆኖ በተለይም በሙስሊምና በክርስቲያኖች መካከል የፓወር ስትራግል ማዕከል ወይም ሆት ስፖት እንዲሆን አድርጎታል። መልሳችን ኤ ይሆናል። why did the Somali population movement is not lasting after supporting Imam Ahmed al-Ghazi? A. They returned home after the defeat of Imam Ahmed in 1543. They were resettled by the Christian kingdom. C. They lost interest in religious expansion. D. Their movement was limited by drought in the famine.
የትኛው ነው መልሳችን? ይሄ ስትሬት ፎርዋርድ ሞጁላችን ላይ በቀጥታ የተቀመጠ ነው። ኢኒሻሊ ሶማሌ ሙቭመንት ዊከንድ ከሆነበት ኢንቫይሮንመንታልም ሎጂስቲካል ሊሚቴሽን ኢማም አህመድ ዲፊት which factor is presented as a primary underlying cause contributing to the population movement of groups like the Argoba, Afar, and the Somali in the late 15th and the early 16th century. A. The establishment of new trade networks that bypass their traditional territories. B. A significant shift in religious beliefs that lead to internal conflict within these communities. C. Demographic pressure on the environment coupled with the military conflict between Christian Kingdom and the Sultanate of Adal. D. The arrival of new agricultural technologies that disrupted their existing subsistence patterns. የትኛው ነው መልሳችን ሊሆን የሚችለው? Yes. C. Demographic pressure on the environment coupled with the military conflict between the Christian Kingdom and the Sultan of Adal. ይሄ በተለይም በፖፑሌሽን ሙቭመንታቸው በባህል ኖርማሊ በተጨማሪም ዲሞግራፊክ ፕሬሸር እንዳለ ሆኖ ይሄ በባህሉም ዲሞግራፊክ ፕሬሸር ያን ሙቭመንት በከፍተኛ ሁኔታ ይታወቃል አስተዋጽኦ እንደሚያደርግ በኢንቫይሮንመንት ላይ። ከዛ በተጨማሪ ፖፑሌሽን ሙቭመንቱ ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገው ያ አካባቢው እነዛ ግዛቶች ወይም እነዚህ ማህበረሰቦች አርጎባ፣ አፋር፣ ሶማሌ ምናምን ኢንሂቢት ያደረጉባቸው አካባቢዎች የዋና ሜጀር ትሬድ ሮቶች ነበሩ፣ የንግድ መስመሮች ነበሩ። ያ በከፍተኛ ሁኔታ ለሚሊተሪ ኮንፍሊክት እንዲዳረጉ አካባቢውን አድርጎታል። Number 4, which factor explains the survival of Afar people during the destructive wars of the 16th century? A. Their pastoral economy allowed flexible movement and resilience. B. Their alliance with the Sultanate of Adal provided protection. C. Their isolation in highland areas shielded them from war. D. Their fortified towns prevented invasions from both sides. የትኛው ነው መልሳችን? There should be in their pastoral economy allow flexible movement in the አፋሮች ከቦታ ቦታ በከፍተኛ ሁኔታ ፓስቶራል ማህበረሰቦች ወይም ምንድነው የአርብቶ አደር ማህበረሰቦች በመሆናቸው ከቦታ ቦታ በተደጋጋሚ የሚንቀሳቀሱ ነበር። ያ ላይፍ ስታይላቸው አዳፕቲቭ አድቫንቴጅ እንዲኖራቸው አካባቢው ላይ የነበሩ ወረራዎችን፣ ግጭቶች ላይ በቀላሉ እዛ ኢንሃቢት ሆኖ ሰትል ሆኖ ከመቀመጥ ይልቅ ሞቢል በየቦታው መንቀሳቀሳቸው ጠቅሟቸዋል። However, the Borana and the Bantu Oromo confederations distinguished during the 16th century population movement. A. By use of horse and camels in warfare. B. By their interaction with Portuguese missionaries. C. By their preference for highland settlement. D. By their direction of their movement. Bantu to the northeast, Borana to the northwest. የትኛው ነው? ይሄም በጣም ቀላል ነው። ዳይሬክት ፎርዋርድ ሁለቱ የኦሮሞ ኮንፌዴሬሽኖች ዲስቲንክቲቭ ጂኦግራፊክ ሮቶችን ተከትሏል። ማለትም ያም ሴትልመንታቸውን ፓተርናቸውን ኢንፍሉዌንስ አድርጓል። የባንቱ ወደ ኖርት ኢስት፣ ቦረና ደግሞ ወደ ኖርት ዌስት። From which local ruling class did the Zagwe dynasty originate? ከየትኛው local ruling class ነው originate የሚያደርጉት? A. the Semitic ruling class. B. the Cushitic ruling class in Tigray. C. the Agaw ruling class in Lasta. D.
B. The Sabian ruling class in Amhara. የትኛው ነው መልሳችን? አንሰር ቢ the Agao ruling class in Lasta. ዛጉዌ ዳይነስቲ የመጡት መነሻቸው ሎካል ከሆኑ የአገው ሩሊንግ ክላስ በላስታ የሚገኙ ፓርት ኦፍ አክሱማይት ኢምፓየር የነበረው ማለት ነው። መልሳችን ሲ ይሁን። 7. What port served as the main outlet for trade during the Zaguey dynasty? A. Adonis, B. Massawa, C. Zaila, D. Dahlak Islands. የትኛው ነው መልሳችን? መልሳችን ዘይላ ፖርት ወይ ዘይላ ወደብ ነው በዋነኛነት የሜን አውትሌት የነበረው የዛጉዌ ጊዜ ላይ። በእርግጥ የዳህላክ አይላንዶችም ነበሩ፣ ግን እንደ አውትሌት ግን ሜን ተደርጎ የሚወሰደው የዘይላ ወደብ ነው። Number 8. What was the most significant linguistic evidence for Aksum early interaction with foreign civilization? A. The use of Greek in inscriptions and coins before Ge'ez. B. The invention of the Agao script for trade. C. The emergence of Arabic as trading language. D. The influencing of Sabian on post-Aksumite dialects. የትኛው ነው መልሳችን? The answer should be the Greek, the use of Greek inscription and the coins before Ge'ez በተለይም በኤርሊ ትሬድ በንግድና ዲፕሎማቲክ ኢንተራክሽን ከግሪኮ ሮማን ወርልድ ጋር የነበራቸው ትልቅ አስተዋጽኦ ነበረው። What immediate impact did the Portuguese reinforcement have on the Christian kingdom war effort against Imam Ahmed in 1541 up to 1542? A. It gave the Christian force permanent military superiority. B. It resulted in a temporary alliance but led to the death of Christopher the Gama in battle. C. It forces Imam Ahmed to retreat to Harar without engaging in battle. It caused diplomatic tension between Ottomans and Ada. የትኛው ነው መልሳችን? It resulted in a temporary alliance but led to the death of Christopher Columbus በኦፍላ እንዲሞት አስተዋጽኦ ብሪፍሊ ለማገዝ ቢሞክሩም ግን በክሪስቶፈር ኮሎምበስ እንዲሞት ወይም በኦፍላ ጦርነት እንዲሞት አስተዋጽኦ። How did Emperor Claudius approve governance after defeating Imam Ahmed Wainadaga? A. He expelled all Muslim communities from the highlands. B. He built a new capital in Red Sea region to secure trade routes. C. He promotes reconciliation and restored the Christian kingdom former territory. D. He allied with the Ottoman to strengthen his coastal defense. የትኛው ነው መልሳችን? መልሳችን he promotes reconciliation and restored the Christian highlands Christian kingdom former territories. ከድሉ በኋላ ግላውዲዮ ምንድን ያሳየው ሙስሊም ኮሚኒቲዎች እዛ አካባቢ እንዲቆዩና እንዲሰሩ ሪኮንሲሊዴት የክርስቲያን ኪንግደሞችን ካምፓይን እና እንትኖችን ፕሌስመንት እንዲያገኝ እንደ ትልቅ አቅም ፈጥሮለታል። ያ ፕሮሞት ሪኮንሲሌሽን እና ሪስቶር ክርስቲያን ኪንግደም ፎርመር territories የሚለው ትክክለኛ መልስ ይሆናል። Which factor contribute to the internationalization of the Christian-Muslim conflict in the 16th century Ethiopian
region. A. Expansion of Ottoman colonies into the interior highlands. B. Portuguese and the Ottomans rivalry over Red Sea. Over Red Sea and the Indian Ocean trade supremacy. C. Treaty agreement signed between Adel and the Portuguese crown. D. Migration of Oromo Confederation. Migration of Oromo confederations into coastal territories. የትኛው ነው መልሳችን? መልሳችን Portuguese and the Ottoman rivalry over Red Sea and the Indian Ocean trade supremacy. የኢንተርናሽናላይዝ ካረጉ ምክንያቶች በሁለቱ መካከል ከፍተኛ ፉክክር ነበር። ፖርቹጋል እንደ አዲስ የሆነ የዛ አካባቢ የነበረውን የንግድ ቀጠና ለመቆጣጠር ቀድማ የነበረችው ደግሞ ዶሚናንት አድርጋ እዛ አካባቢ የነበረችው የኦቶማን ቱርክ ያን ለማስጠበቅ ሁለቱም ፓወርፉል ነበሩ። ያ ግጭት እና የኢትዮጵያን ዳይሜንሽን ግሎባል ዳይሜንሽን ኢንተርናሽናላይዝ እንዲሆን አድርጎታል። ዋት ሶ መልሳችን I think 12ኛ ተዘልሏል መሰለኝ። Okay, number 13. What pivotal strategic decision did Haqq-ad-Din II and Sa'd-ad-Din make after Ifat's defeat by the Christian kingdom in 1332, which significantly shaped the future trajectory of the conflict? A. They forged a lasting alliance with neighboring Christian principalities to undermine the dominant kingdom. B. They retreated to the Harar Plateau and established a new center for Muslim resistance against Christian expansion and to regain control of the Zayla trade route. C. They appealed to powerful foreign entities such as the Mamluk Sultanate of Egypt for military and financial assistance against the Christian rule. D. They adopted a policy of peaceful coexistence and focused on developing alternative trade routes that bypassed Christian-controlled territories. የትኛው ነው መልሳችን የሚሆነው? The answer should be መልሳችን የሚሆነው B. They retreat to Harar Plateau and established a new center for Muslim resistance against Christian expansion and to regain control of the Zayla trade route. So ኢንዲፔንደንሳቸውን ካገኙ በኋላ የዘይላን ይቆጣጠሩት የነበረ የዘይላ ትሬድ ሩትን ለማስጠበቅ ሐቅ-ad-Din II እና ሳዕድ-ad-Din ወደ ሀረር ፕላቶዎች ሪትሪት አድርገዋል። ያም እዛም ላይ ሆነው የአዲስ የሙስሊም ሬዚስታንስ ቤዝ መመስረት ችለዋል ማለት ነው። መልሳችን ቢ ይሆናል። How did the long distance trade routes contribute to the interstate conflict between the Christian kingdom and the Muslim principalities? A. They introduced European powers into the region politics. B. They were major economic assets both states wanted to monopolize. C. They undermined religious unity in both the Christian and the Muslim territories. D. They triggered population growth and social instability. የትኛው ነው መልሳችን? Answer should be there were major economic assets for both states want to monopolize. እነዚህ በጣም አሪፍ የሚባሉ ፕሮፊታብል የሚባሉ የንግድ መስመሮችን ትሬድ ሩቶችን መቆጣጠር ዋና ፕራይመሪ ሴንትራል ምክንያታቸው ነው። እዛ አካባቢ
ረዘም ላለ ተደጋጋሚ ላለ ግጭቶች የአካባቢው ያ ትሬድ ሮት በከፍተኛ ሁኔታ ግጭት ውስጥ እንዲቆይ ያደረገበት ሁለቱም ቦዝ ክርስቲያንም የሙስሊሙም ሱልጣኔቱ ያን ኢኮኖሚክ ዶሚናንስ ለማግኘት እንደዚሁም የንግዱን የትሬድ ሞኖፖሊውን ለመቆጣጠር በከፍተኛ ሁኔታ ፍላጎት ስለነበራቸው እዛ አካባቢ ፕሮሎንግድ የሆነ ኮንፍሊክት ዘላቂ የሆነ ግጭት እንዲኖር አድርጎታል። ምክንያቱም ያን ትልቅ ከዛ የሚያገኙት ኢኮኖሚክ ዶሚናንስ በከፍተኛ ሁኔታ ለሰራዊታቸው ማስፋፋት ግዛት ማስፋፋት ስራዎቻቸውን ያጠናክሩበት እንደዚሁ ስቴታቸውን የሚያስተዳድሩበት የሆነ ያ ፖለቲካል ጌኑ ከፍተኛ ስለሆነ በመልሳችን ቢ የሆነ what crucial role did the Gada system play in facilitating the successful Oromo population movement and expansion during the 16th and the 17th century? A is primarily served as a religious institution that provided spiritual guidance and justification for the expansion. B, it offered a framework for military organization and training, enabling widespread participation in the movement and making it difficult to counter. C, it functioned as a centralized political structure that dictated the direction and the pace of the Oromo expansion into different territories. D, it primarily focused on establishing peaceful trade relationships with existing communities in the region they moved into. የትኛው ነው መልሳችን? It offered a framework for military organization and training, enabling widespread participation in the movement and making it difficult to counter. የሚለው በተለይ የዋናነት የገዳ ስርዓት በከፍተኛ ሁኔታ ወታደሮችን ለማሰልጠን እንደዚሁም ኦርጋናይዝ ለማድረግ የኦሮሞ ሙቭመንት ላይ ትልቅ ኮንትሪቢዩሽን የነበረው ስርዓት ነበር። የዛ አባላት በጦርነት የገዳ ሲስተም ውስጥ በጦርነት ይሳተፉ ነበረ። ያ ደግሞ ሰክሰስፉል ለሆነው እና በጣም ሰፊ የኦሮሞ ሙቭመንትን ያገዘ ትልቅ አቅም የፈጠረ የሲስተም ነው ማለት ነው የገዳ ስርዓት። 16 which of the following best describe a significant consequence of the Oromo population movement and expansion on the existing political landscape of the Ethiopian region? A, it's led to the strengthening and the territorial consolidation of both the Christian kingdom and the Sultanate of Adal. B, it resulted in the prolonged period of peace and the cooperation between various ethnic and religious groups in the Horn of Africa. C, it caused the decline and the territorial loss of established entities like Kingdom of Damot, Bizamo, and Inaraya, and forced the Christian kingdom to shift its political center northward. D, it promoted the Sultanate of Adal to launch successful counter-offensive that regains its lost territories and reasserted its dominance over the Christian kingdom. የትኛው ነው መልሳችን የሚሆነው? It caused decline and territorial loss established in entities like the kingdom. በመሰረታዊነት የኦሮሞ ሙቭመንት መስፋፋት ጥንታዊ የሚባሉ ስቴቶችን የነ መንግስታዊ ኪንግደም ኦፍ ዳሞት፣ ቢዛሞ፣ ኢነራያ ሙሉ በሙሉ ኦልድ ስቴቶች ዲስትሮይ እንዲሆኑ ተደርገዋል። የክርስቲያን ኪንግደምም በከፍተኛ ሁኔታ እንዲዳከም ወይም ዲስራፕት እንዲሆን በኦሮሞ ፖፑሌሽን ሙቭመንት ምክንያት ዲስራፕት ነው። በኋላ በግዛትን መስፋፋት በጣም እየተዳከመ ፋይናንሻሊም በኢኮኖሚካልም የገንዘብ አቅሙ በጣም እየተዳከመ በከፍተኛ ሁኔታ
ተዳክሞ መጨረሻም ላይ በፓርት 1 ላይ እንዳየነው የፖለቲካል ማዕከሉንም ከሸዋ አንስቶ ወደ ሌክዳና አካባቢ ወደ ሰሜን ጎንደር ወደዛ እንደወሰደ ይታወቃል። መልሳችን ሲ ይሆናል። What role did the Abba Muda institution play in maintaining unity among the expanding Oromo groups? A. It led military campaigns against rival groups. B. It served as a religious and cultural link among the Oromo confederations. C. It centralized all administrative authority in Medawalabu. D. It created a written code of law enforced across the region. የአባ ሙዳዎች ሮል የነበረው በተለይ ዩኒቲ መልሳችን ቢ ይሰርዛ ሪሊጂየስ ኤንድ ካልቸራል ሊንክ አመንግ ኦሮሞ ኮንፌዴሬሽንስ የአባ ሙዳ ስፒሪቹዋል ሰዎችን አንድ በማድረግ እንደዚሁም በባህል ኢንስቲትዩሽኖችን በማቋቋም ያ የኦሮሞን አንድነት እና ህዝቡ ስበር ተሳሰረ እንዲሆን በባህል በወግ ምናምን እንደዚሁም አብሮ እንዲቆም በተለይ ስፔሻሊ በጦርነት ወቅት በዛ መልኩ ህዝቡ ያደራጀ ነበረ። እንደ አንድ ኦፊስ እንደ አንድ ትልቅ ለኦሮሞ ሙቭመንት አቅም የፈጠረ ኢንስቲትዩሽን ነበር። መልሳችን ቢ ይሆናል። I think how did the Oromo expansion contribute to the decline of the Sultanate of Adal after the 16th century? A. By forming alliance with Portuguese force in the region. B. By attacking the capturing key Red Sea ports under Adal control. C. By reaching the threatening Harar, forcing Emir Nur Mujahid to abandon his Christian campaign. D. By establishing a new Islamic center in Wallo, rivaling Harar. መልሳችን C. By reaching the threatening Harar, forcing Emir Nur Mujahid to abandon his Christian campaign. ወደ ሀረር የጀጎልንም ግንብ ከተማውን ለመጠበቅ እና አይዳልን አይዞሌሽን ለማድረግ ያደረገበት ሁኔታ መልሳችን ሲ ይሆናል። I think which of the following factors most significantly contribute to initial rise and the prominence of the Sultanate of Ifat in the Ethiopian region? A. Is strategic alliance with the Christian kingdom against the older Sultanate of Shawa. B. Is geographical control over the primary long-distance trade routes emanating from the crucial port of Zaila. C. The unified and decentralized political structure established by Umar Walsama, which fostered internal stability. Its early adoption and fervent promotion of distinct Sufi tradition of Islam that attracted widespread followers. መልሳችን the answer should be is geographical control over primary long distance trade routes emanating from the crucial port of Zaila. ኢፋት በጣም ትልቅ የሆኑ ቴሪቶሪዎችን በተለይም የረጅም የሎንግ ዲስታንስ ትሬድ ሮቶችን ይቆጣጠር የነበረው በዜላ የሚያልፉ የነበሩትን ማለት ነው። ያ ከፍተኛ ሁኔታ ትርፋማ የሆኑ የንግድ መስመሮችን አቆጣጠሩ ትልቅ አቅም እና ጉልበት ሆኖታል። ያም ቀስ በቀስ በጣም ትልቅ የሚባል ስትሮንግስት የሚባል ተፎካካሪ ሆኗል። ለክርስቲያን ሃይላንድ ኪንግደም ትልቁ ራይቫል የነበረ እንዲሆን አስችሎታል ማለት ነው። መልሳችን ቢ ነው።
20. What can be inferred about the settlement pattern and ethnic composition of the medieval Sultanate of Bali? It was primarily inhabited by Arab traders who established commercial outposts along major roads. B. Its population likely consisted of a diverse mix of ethnic groups, including ancestors of the present-day Sidama and the groups the Oromo people occupying its highlands. C. It was exclusively populated by pastoralist community with strong linguistic and cultural ties to the Sultanate of Adam. D. Its strategic location as a buffer state between larger sultanates lead to homogeneous population focused on military defense. የትኛው ነው መልሳችን? ቢ ፖፑሌሽን ላይክሊ ኮንሲደር ዳይቨርስ በጣም ዳይቨርስ ነበረ የሚዲቫል ፖፑሌሽኑ የባሊ ማለት ነው። ብዙ የተለያዩ ኤትኒክ ግሩፖችን ያካተተ ነበረ። ከሲዳማ አንሴስተር ያላቸው ከኦሮሞ ምናምን የነበራቸውን ሰዎች ማህበረሰቦችን አንድ ላይ የያዘ ሱልጣኔት ነበረ። ያም ነው በአጠቃላይ እንደ የኤትኒክ ኮምፖዚሽን ኦፍ ሚዲቫል ሱልጣኔት ባለጋ ሞር ተያዝ የሚሆነው መልሳችን ቢ ይሆናል። What made the kingdom of Damot maintain dominance over centuries in the Ethiopian region? A. Its wealth in trade items like gold, ginger, and slaves, which attracted both Muslim and Christian merchants. B. Its early alliance with the Christian kingdom during the Zagwe dynasty. C. Its access to ports along the Gulf of Aden. D. Its long military leadership under King Motalami, which even challenges Ikuno Amlak. Continue the መልሳችን A. Its wealth trade in items like gold, ginger, የመሳሰሉ የዳሞት ከፍተኛ ኢንፍሉዌንስ ነበረ። በጣም ውድ የሚባሉ እቃዎችን እንደ ወርቅ ምናምን የመሳሰሉ ያም እንደ ማዕከል ለግብይት እንደ ማዕከል ለሙስሊም ለክርስቲያን ነጋዴዎችም ማለት ነው። እዛ ሁኔታ ወታደሩን በከፍተኛ ሁኔታ እንዲያጠናክር ፓወርፉል እንዲሆን አስችሎታል አካባቢው ላይ ማለት ነው። Which key factor helped Ifat surpass Shawa and become the dominant Muslim sultanate in the region? A. Its alliance with the Christian kingdom. B. Its control over daily trade routes and the strategic location. C. The unity of ethnic population. D. Its early adoption of gunpowder weapon. Simply ምንድነው ኮንትሮል ኦፍ ቅድም እንዳልነው ከፍተኛ አስተዋጽኦ ለዜላ የሎንግ ዲስታንስ የሚጠቀሙ የዜላ ትሬድ ሮቶችን መቆጣጠሩ በጣም ስትራቴጂክ ሎኬሽን ሆኖታል። ያ በጣም ፓወርፉል እና ከፍተኛ ኢኮኖሚክ አቅም እንዲያገኝ ስትሮንገስት ሙስሊም ሱልጣኔት እንዲሆን አስችሎታል። የተሻለ ከሸዋ በተሻለ አድቫንቴጅ እንዲያገኝ አስችሎታል። 23. How did the expansion of the Mecha Oromo impact the fate of the Sultanate of Hadia in the late 16th century? A. It transformed Hadia into Oromo stronghold. B. It led to the abandonment of the Sultanate by the Christian kingdom. C. It caused a religious conversion of Hadia's rulers. D. It established Hadia as the core of Muslim resistance.
የትኛው ነው መልሳችን? B is lead to the abandonment of the Sultan by the Christian kingdom. የመጫ ኦሮሞዎች መስፋፋት በተለይ ኢምፔረር ሳርሳ ዳንግል አባንደን እንዲሆንና ሀዲያ የሚባለው ፖለቲካሊ የነበረው ሪሌቫንት እንደ ሱልጣኔት የነበረው እንዲያበቃ እንዲያከተም አደረገ። መልሳችን B ነው። Which of the following goods is specifically mentioned as undoubtedly originating from the Ethiopian interior and that traded by Pun? A. Gold, B. Ivory, C. Ware, D. Panther skins. የትኛው መልሳችን? undoubtedly gold ነው። mainly western በምዕራብ ኢትዮጵያ ማለት ነው ወርቅ ነበር። the last question የመጨረሻው ጥያቄ to the north where was the pre-Aksumite state of Hawalti Malazo situated? A. to the northeast of Aksum, B. to the south of the town of Aksum, C. near the Red Sea coast, D. to the southeast of Aksum. Simply to the southeast of Aksum. ሀውልቲ መላዞ የሚገኘው southeast of Aksum ነበር። ሶ በቀጣይ በቻፕተር 3 ያው ተሰርቷል። በሬሜዲያል ፎከስ ፎር ለሶሻል ሳይንስ ተማሪዎች በሚለው ዩቲዩብ ቻናል ላይ እዛ ላይ ታገኛላችሁ። ከዩኒቨርሲቲ ቀጥሎ ያሉትን ሁሉንም እዛ ላይ የምንለቅላችሁ ይሆናል። ቪዲዮውን ላይክ ለጓደኞቻችሁ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። ጥያቄ አስተያየታችሁን እንደተለመደው ኮሜንት ላይ መጻፍ እንዳትረሱ። ኔክስት እንገናኛለን።